Mar. Wow. Naka-record doon, naka-record doon. Doon. Tingnan ko lang kung bon. Pare ko na ako ni Mar. Nakatuloy. Mar. Dito na gid ya. Nasigan nyo yun, buwan doon. Mar. Ba? Dito meron ma-slide. Simon mo. Yeah, try doon. Matutuloy. Ano? Mar. Nasigan nyo yun, pwede ma-slide. Picture and that picture lang para pwede mabutan sa printer. Gusto ko ah. Mag-picture na. Kasi way naka-recordan. Gago ka dyan. Surprise! Ako dyan! Kasi way naka-recordan. Balat mo dyan eh. Grabe tampa-tampa cute. Si cute dyan, dumalumos. Ito si ganyo. Ay. That picture naman. Ang tagiyak ka cellphone. Surprise! Isay doon, that picture naman. Kano naman ah. Nakabakal ka estrada. Di pa gwapo, Maro? Ow! Taboto sa likod mo. Then. Yeah. Baby! Ang tagiyak ka cellphone. Surprise! Kaya nga si Bibi. Si Bibi naman. Sindon. Malungpan si Bibi. Bibi. Malungpan si Bibi. Warm up. Yeah. Lukso doon. Bow. Why juga? Jadi so Simon Mona. Simon Mona tagiyak cellphone. Sagad-sagad. Kagang paman. Bisa na ba? Sa Mar. Ito buhay pa oh. Surprise!